Assalamu alaikum. You are welcome here, argumentative discuss with Akib Lutuf. Today we will talk about how to overcome poverty. क्योंकि poverty is main issue all over the world. First we will discuss, or I will give intro about the poverty. Poverty is the greatest obstacle in the way of good governance, happiness of individual, collective lives, financial position, educational and health sector. देखें पावर्टी जो है वो एक ग्रेटेस्ट इशू है गुड गवर्नेंस में, मतलब कि किस जो गवर्नेंस होगी टू गवर्न अ स्टेट विथ राइट वे और स्मूथ वे, हैप्पीनेस, क्योंकि जो भी फैमिलीज़ हैं वो पावर्टी की वजह से उठते जा रही हैं, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती. इंडिविजुअल की हैप्पीनेस हो या कलेक्टिव लाइफ की हैप्पीनेस हो, फिनंशियल इश्यूज़ हो, एजुकेशन पावर्टी की वजह से पाकिस्तान, इंडिया और कई जो ममालिक हैं जिसके अंदर लोग के जो बच्चे हैं वो एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो इदारे तक पहुंच सके. वो लाइन जो खर्चा होता है वो उनके पास नहीं होता. हेल्थ सेक्टर देखें, पाकिस्तान के अंदर जो थर्ड की पोजीशन देखी जाए तो लोग भूख की वजह से मर जाते हैं क्योंकि पावर्टी नहीं है, पावर्टी है. ये इस मेन इशू की वजह से क्या होता है कि हेल्थ सेक्टर लोगों बीमारी में मर जाते हैं क्योंकि बीमारियां बहुत हो जाती हैं, और जैसे कि कैंसर का इलाज बहुत महंगा है तो लोग नहीं कर सकते. Nowadays, on the surface of world, it is promoted by minor issues that create disturbance to govern a state or organization or institution, but it could be overcome through several methods. हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम पावर्टी को ओवरकम कर सकते हैं. टुडे पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इक्वेटोरियल गिनी and other several countries are suffering from this problem. Poverty is included in such problems which gives birth to a difference between rich and poor. Poverty एक ऐसा इशू है जो पूरी दुनिया के अंदर ये इशू चल रहा है, ख़ास करके पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये जो ममालिक हैं. और ये इशू, ये प्रॉब्लम किस चीज़ को जनरेट करता है, किस चीज़ को जनरेट करता है, वो कौन सा है? इट गिव्स अ बर्थ टू डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर. अमीर और गरीब के बीच में जो फ़र्क है, ये रेसिज्म कौन देता है? ये पावर्टी भी देती है. मेजर्स दैट कैन ओवरकम पॉवर्टी. हमारे पास कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू हम पावर्टी को क्या कहते हैं, ओवरकम कर सकते हैं. यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए. Those countries which utilize their agriculture sector with right way and development is included in their basic rights. देखिए पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर सही तरीके से टेक्नोलॉजी का, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता, जिसकी वजह से हमें प्रोडक्ट नहीं मिलती. और जो फार्मर्स हैं वो पुराने तरीके जो है ना वो अपनाते जा रहे हैं. 100 सदी हो गई, 100 सदी, 200 सदी से, मतलब कि 100 साल से जो पुराने तरीके थे वो ही अभी तक कंटिन्यू है. हम टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से हमें कुछ नहीं मिलता. टॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की मेरे पास ये लिस्ट है, स्लाइड पर मैंने शो की है, जिसमें से चाइना है. देखें चाइना आज सुपर पावर होने जा रहा है. किस चीज़ की वजह से? चाइना में जो वीट है, गंदम है, ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और काटन का भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है. वो वहाँ ज़मीन तो है लेकिन इतनी नहीं है जितनी हमारे पास है. हमारे पास का मतलब यही है कि एज़ कम्पेयर टू डेट. लेकिन हमारे पास जो टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास वो पेस्टिसाइड्स नहीं हैं, वो फर्टिलाइज़र्स नहीं हैं. फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स हैं तो सही, वो 2 नंबर हैं, काम नहीं चलते. इन पॉजिटिव और राइट वे टेक्नोलॉजी का यूज़ हमारे पास है ही नहीं. किसमें? पाकिस्तान और इंडिया में ख़ास करके. चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, फ्रांस, मेक्सिको, जापान, जर्मनी, टर्की, ये जो टॉप 10 एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ थे. देखें ये है, ये अब आप लिस्ट देखें और इसके मुताबिक अंदाज़ा लगा सकते हैं
کہ انڈیا اور اتنی پیچھے کیوں ہے. برازیل دیکھیں ہیں انڈیا کچھ آگے ہے لیکن کچھ ایگریکلچر جو ایشوز ہیں اس میں بہت پیچھے ہے. اب ہم اس ایگریکلچر سیکٹر کو ڈیپ میں پڑھیں گے کہ ٹیکنالوجی کا یوز ایگریکلچر سیکٹر میں کیسے ہو سکتا ہے. ان پاکستان, انڈیا اینڈ ادر سیورل کنٹریز دیر از نو یوز آف ٹیکنالوجی ان ایگریکلچر. People do work hard on their crops, but unfortunately they get low yield due to lack of technology. ٹیکنالوجی کی غیر حاضری کی وجہ سے, ٹیکنالوجی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہوتے ہیں ورک ہارڈ تو کرتے ہیں لیکن ٹیکنالوجی نہیں ہے. ایک مشین جہاں ایک مشین کام کرتی ہے وہاں 100 لوگ بھی کام کریں تب مشین کے برابر نہیں ہو سکتی, کیونکہ دیکھیں مشین جو ہے نا وہ زیادہ کام کرے گی اور تھوڑے وقت میں, اور لوگ کتنی بھی محنت کریں, ٹھیک ہے, محنت کا یہ مطلب نہیں ہے ٹیکنالوجی ہوگی پھر محنت کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پروڈکٹ اچھی ہوگی. The lack of chemical and mechanical technology in agriculture can be notified easily through given methods. کچھ ہمارے طریقے ہیں جو میکینیکل اور کیمیکل ٹیکنالوجی ایگریکلچر میں وہ امبیڈیٹ کر سکتے ہیں, اس کو لا سکتے ہیں. کیسے؟ ارینجنگ میٹنگس اور سیمینارس وتھ فارمرس فار پرپز آف اویئرنیس. فارمرس کو پتہ نہیں کہ ٹیکنالوجی کتنی اہم ہے ہمارے لیے, ہمارے فیلڈس کے لیے کتنی اہم ہے. اوکے, تو فارمرس کو بتانا ہے, اس کو سجاگی دینی ہے, اس کو بتانا ہے, اس کو اویئرنیس دینی ہے کہ بھائی ٹیکنالوجی اگر آپ استعمال کریں گے, جیسے کہ ٹیکنالوجی استعمال کرنے سے, ٹیکنالوجی کا آپ یوز کرنے سے زیادہ پاسبل ہے کہ آپ 2 گنا زیادہ جو فیلڈس ہیں وہ ییلڈ حاصل کر سکیں. یوزنگ ماڈرن انسٹرومنٹس جسٹ لائک دا ٹریکٹرس فار پرپز آف ڈگننگ, تھریشر فار سپریشن آف چف اینڈ گرین. اور زیادہ کئی سارے انسٹرومنٹس ہیں, میں نے جو مشہور ہیں وہی لکھی ہیں, کیونکہ یوزنگ ماڈرن انسٹرومنٹس ہیں, کیونکہ آج دیکھیں کہ جو فارمرس ہیں وہ ابھی تک نا جو دانت اور جو ہوتا ہے پرانا سا طریقہ ڈگننگ کے لیے, کھودنے کے لیے پرانا سا طریقہ استعمال کرتے ہیں جو جانوروں کے ساتھ ہوتا ہے وہی, ٹھیک ہے. یوزنگ فرٹیلائزرس اینڈ پیسٹیسائڈس اور فرٹیلائزرس یوز کرنے سے ہم کیا کر سکتے ہیں, جو ایگریکلچرس ہے اسٹینڈرڈ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, مطلب کہ جو ہوتی ہے نا 2 نمبر نہیں ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. یہ جو پاکستان اور انڈیا میں خاص طور سے پاکستان کے اندر, خاص طور کے پاکستان کے اندر جو یہ ایشو ہوتا ہے. یوزنگ اسٹینڈرڈ کیمیکلس اینڈ میڈیسنس فار گروتھ اینڈ ہیلتھ کرافٹس. کیمیکلس اینڈ میڈیسنس جو ہوتی ہیں وہ آپ یوز کریں ہیلتھ کرافٹس کے فار گروتھ اینڈ ہیلتھ کرافٹس. اگر آپ میڈیسنس یوز کریں گے اور کیمیکلس یوز کریں گے تو آپ کا جو فیلڈ ہوگا وہ ہیلتھی ہوگا, لیکن لمٹ کے اندر, مینٹین لمٹ. اب یوٹیلائزیشن آف انڈسٹریل پروڈکٹ, انڈسٹریز کے اندر جو پروڈکٹس بنتی ہیں اس کا یوٹیلائزیشن کیسے کرنا چاہیے. یوٹیلائزیشن کا مطلب ہے کہ صحیح طریقے سے کیسے اپنایا جائے, کون سا طریقہ اچھا ہے. اور دیکھیں نو ڈاؤٹ اٹس دوز کنٹریز آر فائنینشلی اسٹیبل وچ ایکسپورٹس دیئر پروڈکٹس مچ مور دین امپورٹ. وہ کنٹری جو ایکسپورٹ زیادہ کرے گا دین امپورٹ وہی کامیاب رہتا ہے. کیونکہ دیکھیں کامیاب کیوں رہتا ہے کہ امپورٹ کرنے سے, دوسرے ممالک سے اپنے پاس لینے سے بہتر ہے کہ وہ اپنی جو چیزیں گوڈس ہوں گی اس کو کیا کرے, ایکسپورٹ کرے, تو زیادہ اس کی جی ڈی پی پر اثر پڑ سکتا ہے ان پازیٹیو وے. ایگزامپل ہے کاٹن کو دیکھیں, اس میں کیا ہے, را مٹیریل دیٹ از یوزفل فار obtaining فائبرس اینڈ کلوتھس. اوکے, ایکسپورٹ اسکیل امریکہ اینڈ چائنا آر دا موسٹ ایکسپورٹرس کنٹریز ان دا ورلڈ. دیکھیں چائنا اور جو امریکہ ہیں وہ کاٹن ایکسپورٹر میں زیادہ ہیں, کیونکہ دیکھیں وہ کاٹن کو ایکسپورٹ کرتے ہیں, تو دیکھیں وہ آج ان کی جی ڈی پی پوری دنیا میں ہائیسٹ ہے. اوکے, سم ٹپس آر گیون بیلو فار دا. اوکے, ٹپس جو ہیں کچھ ہمارے پاس طریقے ہیں جو انڈسٹریل ہب کو رائٹ وے پر یوٹیلائزیشن کرنے کے لیے. بائی یوزنگ اسٹینڈرڈ را مٹیریل اینڈ گیٹنگ ہائی ییلڈ a country can develop its economy and can demolish the increasing percentage of poverty. ایک کنٹری جو اسٹینڈرڈ را مٹیریل استعمال کرے, را مٹیریل جو وہ اچھے طریقے سے ہو, اچھا ہو, اسٹینڈرڈ ہو, معیاری ہو, ہائی ییلڈ
गेट कर सकता है, ओके, और वो अपनी डेवलप कर सकता है इकोनॉमी को और इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ पावर्टी की इंक्रीजिंग परसेंटेज को बाय सजेस्टिंग सिंपल मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स। सिंपल मेथड्स सजेस्ट करने से, सजेस्टिंग सिंपल मेथड्स, आप जो सिंपल मेथड्स होंगी उसको सजेस्टिंग करने से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट गुड्स को हासिल कर सकते हैं। और मेथड जब आप सिंपल यूज़ करेंगे तो आपका खर्चा भी कम आएगा, तो आप यील्ड भी हाई लेंगे। बाय यूजिंग प्रोडक्ट्स ऑन अपर स्केल इट मीन गेटिंग द कंप्लीट बेनिफिट्स इंस्टेड ऑफ द मेकिंग वेस्ट। जो बाय प्रोडक्ट्स होती हैं, मेन प्रोडक्ट नहीं, बाय प्रोडक्ट जो होती हैं, रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बनेगी और प्रोडक्ट में से बाय प्रोडक्ट जो होंगी उसको भी यूज़ किया जाए। जैसे कि हमारे पास कुछ यूज़ किया जाता है और ज़्यादातर एक वेस्ट के नाम से ही निकाला जाता है। अब है प्रमोशन ऑफ क्रिएटिविटी। थर्ड, प्रमोशन ऑफ क्रिएटिविटी मतलब कि जो क्रिएटिविटी है उसको प्रमोट किया जाए। जो क्रिएटिव बच्चा हो उसको आगे निकलना चाहिए। आगे निकलने से क्या होगा, मुल्क की जीडीपी बढ़ेगी। कैसे जीडीपी बढ़ेगी, आइए तो हम बताते हैं। प्रमोशन ऑफ क्रिएटिविटी इज द सिग्निफिकेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स इंक्लूडिंग एजुकेशन। यहाँ हम क्रिएटिविटी एजुकेशन के हिसाब से पढ़ेंगे। क्यों क्रिएटिविटी क्या होगी, क्रिएटिविटी क्या होगी, देखें जो मैंने यहाँ ये पॉइंट बताई कि बाय सजेस्टिंग सिंपल मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स, ये जो देखें ये क्रिएटिविटी में आ जाता है। खुद आप एक सिंपल मेथड जो है वो सजेस्ट करें जिसमें से खर्चा कम आ जाए और क्या आप यील्ड भी हाई लें। इसी हिसाब से ये एग्रीकल्चर में क्या हो गई, सॉरी इंडस्ट्रियल हब में क्या हो गई, एक क्रिएटिविटी के नाम से आ गई। यहाँ क्रिएटिविटी हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन में। एजुकेशन अ बेसिक राइट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी एज वेल एज एन ओल्ड मैन ऑफ 100 years। Creativity is in all departments, but here we will discuss about the creativity in education. By making different projects in science and technology, by making new someone, we can find formula of different issues including poverty in all over the world. देखें पावर्टी, आप जस्ट किसी भी चीज़ का किसी भी आप जो इशू है साइंटिफिक हिसाब से देखें को, अगर लेट सपोज कोई भी चीज़ है, एक पौधा है उस पर किसी माइक्रोब का हमला हो गया है, ओके, अटैक हो गया है, तो आप क्या करेंगे, उससे फिर चेक करेंगे, एक पहले ऑब्जर्वेशन, फिर एक्सपेरिमेंट, फिर डिटेक्शन जो भी होगा, ठीक है, उसके बाद थ्योरी देंगे, आप बताएंगे बाबा ये चीज़ यही है। तो इसके हिसाब से टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यही बता रहा है कि आप डिफरेंट इश्यूज़ जो थे उसको पावर्टी से कम कर देते हैं। आप एक एग्रीकल्चर को हटा करके, मतलब कि एग्रीकल्चर के अंदर क्रिएटिविटी पैदा करके, तो आप क्या हासिल कर सकते हैं, हाई यील्ड हासिल कर सकते हैं। जब यील्ड हाई होगी तो आप पावर्टी को क्या कर सकते हैं, डिमोलिश कर सकते हैं। बाय मेकिंग अ कमेटी एज डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर प्रमोशन ऑफ क्रिएटिविटी, प्रोजेक्ट्स बनने चाहिए। प्रोजेक्ट्स का मतलब है कि मॉडल्स होना चाहिए। किसी भी आप इशू को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए मॉडल्स होने चाहिए। तो वो मॉडल्स क्या करेंगे आप लोग, देखिए अरेंजिंग एग्जीबिशंस, वो मॉडल्स क्या होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको प्रमोट किया जाएगा जो आप मॉडल पेश करेंगे। अरेंजिंग एन एग्जीबिशंस इन विच स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट देयर क्रिएटिव मॉडल्स ऑन सोशल एंड इकोनॉमिकल इश्यूज़। इकोनॉमिकल सोशल इश्यूज़ के बारे में जो चिल्ड्रंस होंगे वो चिल्ड्रन क्या करेंगे, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एग्जीबिशन में अपना मॉडल को रिप्रेजेंट करेंगे और मॉडल को बताएंगे क्या है। बच्चों में से क्रिएटिविटी भी आ जाएगी, एजुकेशन का हमारा जो सेक्टर होगा वो डेवलप भी होगा और हेल्थ सेक्टर भी डेवलप होगा। मतलब कि जो पॉवर्टी होगी, ओवरऑल जो इकोनॉमी बढ़ेगी। डिवीजन ऑफ फंड्स इन मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स। इस क्रिएटिविटी को प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए, कोई भी बच्चा है, देखें कोई भी एक ग्रुप पे वो क्या करता है, एक प्रोजेक्ट बनाता है, वो प्रोजेक्ट बना के एक्स ग्रुप प्रोजेक्ट बनाता है, वो प्रोजेक्ट में एक्स ग्रुप क्या जाता है, टॉप आ जाता है और बेहतरीन प्रोजेक्ट है जो हमारे सोशल और इकोनॉमिकल इश्यूज़ का एक सॉल्यूशन है, उस क्या वो प्रोजेक्ट जो है सॉल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे को वो जो उसको प्रमोट करने के लिए, उन स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी को प्रमोट करने के लिए उनको थोड़ी सी
فنڈ دیں گے، کیونکہ ہمارا کیا منشور ہے؟ پروموشن آف کریٹیوٹی. اوکے، ناؤ کنکلوژن. یوزنگ میتھڈس in light of from the all above suggested measures 1, 2 and 3. 1 کون سا تھا؟ ایگریکلچرل ٹیکنالوجی ان ایگریکلچر اینڈ انڈسٹریل ہب کی یوٹیلائزیشن. اینڈ نمبر 3 از promotion of creativity. We can control increasing percentage of poverty and live together with pleasure and smiling communication of parents and their offspring. جو بچے اسمائلنگ کمیونیکیشن ہوگی پیرنٹس ہیں اور اس کی آف اسپرنگ میں، اور ہم اوور آل جو یہ جو ایشو ہے بڑھ رہا ہے، اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ منہ دے سکتے ہیں. اللہ حافظ. تو اب ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.